यूट्यूब चैनल जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। असातीरी कहानी और देवमलाई दास्तानों से मंसूब मारूफ शहर हज़ार दास्तान खित्ते उच्च का जिक्र कदीम हिंदू अदब में मिलता है, तो इस्लाम की आमद के बाद ये मकाम मुतबरक व मुक़द्दस हस्तियों का मस्कन व मरकज़ बना, जिन्होंने यहाँ से दुनिया को इंसानियत, मोहब्बत, अखुवत और कनात का दर्स दिया। माजी में दारहुकूमत का दर्जा रखने वाला ये कदीम व अजीम शहर आजकल महज सब तहसील की हैसियत रखता है। शहर उच्च के तीन बड़े हिस्से हैं: उच्च बुखारी, उच्च गिलानी और उच्च जमाली या उच्च मोगला। मेरी आज की वीडियो उच्च मोगला से मुतालिक है। सच पूछें तो उच्च मोगला मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पुर असरार, पुर लुत्फ, पुर कैफ और पुर जमाल लगता है। उच्च मोगला में कदीम उच्च की काफ़ी झलकियाँ मिल जाती हैं। उच्च बुखारी और उच्च गिलानी के मुकाबले में यहाँ मादियत और मसनूइयत कम है। वहाँ मदनियत की वजह से जिद्दत और जदीदियत का रंग गालिब आता जा रहा है। उच्च मोगला में भी सीमेंट और कंक्रीट ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मुझे यहाँ फ़िलहाल रूहानियत, सदाकत और अकीदत निस्बतन ज़्यादा नज़र आई। उच्च मोगला की गलियों कोचों में सादा, सच्चे, बामुरवत और बाअखलाक लोग मिलते रहे। शहर के शोर व गुल से दूर यहाँ सकूत, सकून और सरूर के रंग नुमायां हैं। उच्च मोगला कदीम व जदीद तहजीबों का संगम है। एक तरफ नई इमारत बन रही हैं तो शानदार माजी की अलामात अदम तवज्जी की वजह से अब खंडरात में बदल रही हैं। यहाँ की मुनहदम होती इमारतें और खस्ता हाल दीवारें सैकड़ों साल पुरानी दास्तानों की चश्मदीद गवाह और सरबस्ता राजों की अमीन हैं। यहाँ के मज़ारात, खंडरात, अशजार उस सामे के मुंतज़िर हैं जो इन साकित व सामित वजूदों से खामोशी की ज़बान में बात करे, बात समझे और दुनिया से इनके अहवाल बयान करे। यहाँ के आसार कदीमा जदीद दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत से जाबिर और कहर बादशाह आए जो दिलों में खौफ बिठाकर वक्ती तौर पर हुक्मरानी कर गए। बहुत से सालेह और नेक लोग भी आए जिन्होंने दिल फतह किए और सदियों से कल्ब व दिमाग पर हुक्मरानी कर रहे हैं। उच्च शरीफ दरियाओं के मिलन की ज़मीन है। दरिया सैकड़ों बल्कि हज़ारों मीलों का सफ़र तय करके यहाँ सलामी देकर आगे बढ़ते रहे हैं। रास्ते के हर खित्ते और धरती की सौगात यहाँ पेश करते रहे हैं। इस वजह से यहाँ बहुत रंग, रानाई, जरखेज़ी और हरियाली है। आजकल खिज़ां के मौसम में भी मैंने यहाँ ज़मीन और दरख्तों पर बहारें देखी। यहाँ कद अवर अशजार हैं जिनकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं, जैसे उच्च की नेक अरवाह दूर और नज़दीक अपना फैज़ पहुँचा रही हैं और उनके मोतकदीन व मुरीदैन हर जगह हैं। ये बहुत बुलंद दरख्त अपने साहबान मज़ार की मानद अपने साए तले आने वालों को पनाह, साया और सुकून बख्शते हैं। उच्च मोगला में हर तरफ खजूरों के झुंड हैं। ऐसे मनाजिर मुझे मबहूत व मशहूर कर देते हैं। यूं लगता है कि दुनिया व माफिया से बेखबर होकर ये आपस में राज व नियाज की बातें कर रहे हैं या माजी व हाल का मुआजना कर रहे हैं। यहाँ के चहचहाते परिंदे, उड़ाने भरते कबूतर, मुकद्दस मज़ारात, सदियों पुराने अशजार, सादा मिजाज अफराद देख कर यूँ लगता है जैसे मैं अलिफ लैलवी किस्से में बयान करदा किसी कस्बे को हकीकत में देख रहा हूँ। यहाँ हज़रत जमाल दरवेश खंदारू, सैयद सलीम सुद्धा, सुल्तान शहीद, हाशिम कताल सई समेत बहुत से बुजुर्गान दीन के मज़ारात व मकाबिर मौजूद हैं। जब मैं सिलसिला जमालिया के अजीम बुजुर्ग हज़रत शेख जमाल दरवेश खंदारू के मज़ार पर पहुँचा तो मुझ माजी परस्त मुश्ताक को यूँ लगा कि जैसे मैं सदियों पुराने अहद को देख रहा हूँ। इस अजीम रूहानी शख्सियत का मज़ार कदीम तर्ज का है। मज़ार के इर्द गिर्द काफ़ी सारा अहाता खाली पड़ा हुआ है। यूँ लग रहा था जैसे यहाँ राहत और रहमत वाफिर मिकदार में है। यहाँ पहुँचकर दिल करता है कि बंदा बस आंखें मूंद कर दुनिया के झमेलों को भूल कर
سستا لے، سکون کے کچھ سانس لے لے۔ مزار کے ساتھ بہت خوبصورت مسجد بھی موجود ہے۔ یہ کافی وسیع اور کشادہ مسجد ہے۔ اس مسجد کا اندرونی ماحول مجھے بہت روح پرور لگا۔ اندرونی حال میں نفاست، سادگی اور پرکاری بہت دیدہ زیب ہے۔ مسجد سے ملحقہ مدرسے میں بچے بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یوں لگا جیسے حضرت جمال خانداروں کی قائم کردہ علمی جامعہ یا خانقاہ جمالیہ کی عظیم علمی اور روحانی درسگاہ کو دیکھ رہا ہوں۔ مسجد، مدرسے، مزار اور صاحب مزار سے متعلق مکمل معلومات ایک تفصیلی ویڈیو کی متقاضی ہیں اور انشاءاللہ میں اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اوچ موگلا کے بیشتر مزارات دیہات کے حسین فطری مناظر میں گھرے ہوئے ہیں۔ قدیم طرز کی نانک چندی چھوٹی اینٹ کی بنی ہوئی عمارات، ارد گرد سرسبز فصلات، ہر حساس انسان کو ماضی کے ماحول میں کھینچ لے جاتی ہیں، اور مجھے بھی یوں لگا جیسے میں صدیوں پرانی فضا میں سانس لے رہا ہوں۔ دور جدید کے لوگ جتنی بلند و بالا عمارات بنا لیں، اپنی آسائش و عیش کے جتنے سامان شہر میں اکٹھے کر لیں، انہیں سکون صرف صحراؤں، پہاڑوں اور لہلہاتے میدانوں میں ملتا ہے، کیونکہ یہاں فطرت اپنے پورے رنگ میں موجود ہے۔ اوچ موگلا میں مسلم فاتح محمد بن قاسم سے منسوب ایک مسجد بھی موجود ہے۔ شہر خاموشاں کے درمیان، تنہا، خاموش، انہدام کے قریب، آدھی ادھوری مسجد دل و دماغ پر منفرد و جدا سی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے اوچ کے آثار قدیمہ پر تحقیقی کام کرنے والے زبیر شفیع غوری صاحب نے یہاں سے برآمد ہونے والے سامان کا سائنسی تجزیہ کرایا تو ان کے بقول اس مسجد کا سن تعمیر محمد بن قاسم کے عہد کے ہم اثر نکلا۔ اوچ شریف کے عاشق صادق ڈاکٹر تنویر مدنی صاحب مسجد محمد بن قاسم کا طرز تعمیر شاہی مسجد ٹھٹھا، بادشاہی مسجد لاہور اور اوچ شریف میں درگاہ حضرت محبوب سبحانی میں موجود مسجد سے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ ماضی کی یہ شاندار مسجد مستقبل میں تصویروں اور ویڈیوز کی صورت میں بس ایک یادگار رہ جائے گی۔ یہ صورتحال صرف مذکورہ مسجد تک محدود نہیں۔ اوچ موگلا کی وراثت اور معصومیت اب معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے۔ مہذب دنیا میں ایسے منفرد اور تاریخی مقامات اور علاقے اپنی اصل حالت میں برقرار رکھے جاتے ہیں، اس وجہ سے لوگ وہاں کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن پاکستان میں آبادی اور عدم توجہی کا افریط ہمارے خطے کی خوبصورتیوں کو ہڑپ کیے جا رہا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اوچ موگلا کے سحر انگیز مناظر، پرسکون ماحول اور روح پرور مزار مستقبل قریب میں ماضی کے قصے بننے والے ہیں۔ منہدم سے معدوم ہونے میں بہت کم وقت اور فاصلہ بچا ہے۔ حضرت جمال درویش خاندارو کے اوچ جمالی، مغلوں کے اوچ موگلاں یا اوچ موگلا تحصیل کی تخریب و تحلیل کا مرحلہ اب تکمیل ہونے کو آن پہنچا ہے، کیونکہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اللہ حافظ۔